পৈলতে এই বিশ্ব সাহিত্য প্রচারক আর গবেষক টিকারাম হেমব্রম পাহটা সেন খন নোয়া ধারতি রেন সানাম সান্তাল সমাজ সান্তাল জাতি রেন আयो को बाबा को दई को दादा को मारांग को दो इन पाहटा सेन খন আর আলে বান্দান সারিদম কুবরে গুরুঠে को সেবাশ্রম পাহটা সেন খন লাসাড়ত গে সারিদম সারি মানাত জোহার আর হুডিং को दो इने अंतर प्रचार ना सारी धर्म सारी सोहाग दुलर चाल कते नवा सारी धर्म सारजम गिरो सारी धर्म दिल्ली चलो आगामी इंग्रेजी 18 फेब्रुआरी 2025 नवा सारी धर्म दिल्ली चलो लगी ते नोडे प्रस्तुति सभा हिजू कान इंग्रेजी 2/2/2025 न सारी धर्म सभा बाजार चलो तो नोडे सभा हिजुआ नोरे मानतान डॉक्टर सुबोध हांसदा गंके नोडे मनसाकाम और संवर्धना सभा नोडे 2 फेब्रुआरी रविवार हिलो दोहय कना मानकान सारिदम सारजम गिरो नोइन चालात बुना मानकान सनाम सांताल समाज सांताल जातिरे सांताल जातिया ऑल इंडिया सारिधर्म कोर्ट कमिटिया होहते और विश्व सारिधर्म प्रचारक और गवेषक टीकाराम हेमब्रम अनुप्रेरणा एवं पूर्ण सहयोगिता से पूर्ण माने पूरे प्रचार गड़े बांदान सारिधर्म कुबरे गुरुठे सेवाश्रम नोयाले सारिधर्म सागाड़ गाड़ी सारिधर्म दिल्ली चलो लगे ले अडक किदा मानकान सनाम कोगे आतु आतु ले चला कना नोआरे गड़ो सपोर्ट रोग अकान आजार अकान दुख अकान बेजार अकान सनाम सांताल समाज सांताल जाति रेन बया को बहिन को आय को बाबा को देहला हसो बहा हसो घंटे हसो डंडा हसो नाना हुनर आजार तो बांदान सारिधर्म कुबरे गुरुठे सेवाश्रम खन 100 टाका गड़ो खोजो कना आपे रान एम तो पे एमनी ते दो बांग भया एवं नोआ जम कते पे नेला पियो बुडिया सांताल मेडिसिन नोय जहां पे नेल कदा नोय पियो बुडिया सांताल मेडिसिन तो ओय विश्व सारिधर्म प्रचारक और गवेषक टीकाराम हेमब्रम पाहटा सेन खन बांदान सारिधर्म कुबरे गुरुठे सेवाश्रम पाहटा से खन आगामी इंग्रेजी 28/2/2025 तारीख रे सारिधर्म दिल्ली चलो लगी तो सारिधर्म सागाड़ गाड़ी ले ओडोकेदा तेहें खन एवं दिनम दिन के हाट रे बाजार आतु ओड़ा रे सनाम जायगा रे पे नेलनामा मान खान ओय नेता तहन कना बया आपे आताम दाना रे पे तहने और सनाम को के देला आले बांदान सारिधर्म कुबरे गुरुठे सेवाश्रम खन मेटन टूरिस्ट बस ले कराव कदा तो 6000 टाका ते हिजु सनो जम न्यू नोआ रे सनामा तहन कना देलाबन आलोबन हेरिया और मान खान सनाम धाती रे सांताल समाज सांताल जाति रेन सांताल बया को बहिन को आय को बाबा को दई को दादा को लासाड़ के सारिधर्म सारी माना जोहार देलाबन सारी पंजारे सांताल बया को सारी को ले या सारी के बांचे ने का सारी को ले या सारी के बांचे ने का बोया देला बोया सारी बन पाया बोया सांताल बोया सारी बन पिचया लिहित है सुकुरे सुतो काते बहाद हमेरम दियो काते दहल है जाले दीपिले काते फूल है बर संगे काते मोहड़े को तूर को सारी को पाजाले मोहड़े को तूर को सारी को पिचले गेले बरमा गेले बरमा बचर चा
saribon panjaya boya santara boya saribon pichaya baba lahare ma bihere gujure ma burure rahajare ma suware labadhare ma jadayare duhure ma bibadare bohangahare ma burure sahantara to santara ke jong devon malijo sahantara to santara ke jong devon mamalajo rola burure rola jaya unama jama tavere mera la burure mera la jaya unama jama tavere ere lohare jadore bang sari lohare jago sari lohare jang dere dere bahale do gun majama tavere dere dere bahale do gun majama tavere ere lohare jadore bang sari lohare jago sari lohare jang sahari here ma ere banu sahari here ma jong banu sahari here ma ere banu sahari here ma bajong banu sari rema sari mena boya santara boya sari bono panjaya sari rema sari mena boya santara boya sari bono doya mankan ale biswas ing biswas sadam percarok ar gobesok tigram pahta sen kon আর আলে বান্দান সারদম কুবরে গুরু থেকে সেবা সরম পাহটা সেনখন লাসাড়ে কে সারদম সারি মানব জোহার হিজু কান ইংরেজি 28/2/2025 সারিদম দিল্লি চলো বিশ্ব সারদম প্রচারক আর গবেষক টিকের আমরা পাহটা সেনখন হয় সারদম বিশ্ব সারদম সাগাড় গাড়ি আলে আতু আতু দাঁড়ানা হাটবাট দাঁড়ানা বইয়া কো আপেটেন শুধু আলে নডে টুরিস্ট বাস লে করাও কাদা 6000 টাকাতে হিজু সন জম নিউ এবং মড়াই দিরনা ট্যুর এবং নোয়া গাড়িতে যাহালে চালাআ तो आतु आतु चला बोया शुद्ध आपे ठेन रान तलाते आले गड़ले हता मात्र 100 टाका बाड़ती दो बांग बोया तो जहे को रस्के साला साथे आपे जम लगी आपे खुशी मिट चुपुट चाले खोजो कना कुंबड़ू दो बांग बोया कुंबड़ू दो वाले चला को कोयले चला हे कोय पे मालिया बापे खुशी लिया एनरो भाले गिया मेनखान सांताड़ जातिया जेमन 2003 साल 22 डिसेम्बर जहां सांताड़ भाषा अष्टम तपर से सेलेट कना उनको हासदा पिलचु हड़ाम पिलचु बुड़ी वंश जात 12 बटा 12 बटी नुकु वंश धर कना हासदा किसकु मांडी हेमरम सरेन टुडू बास्के बेसरा चौड़े पारिया डटकार मुर्मू नुकु दो पिलचु हड़ाम पिलचु बुड़ी रन वंश बिरदले 12 बटा 12 बटी उनको जाति के सांताड़ जाति कना को नुकु जातिया भाषा के दे आर सांताड़ टू have their own identification and mother language which mother language is included last 2003 century 22 December mother language Santali included in government parliament. This Santal language according to the caste of Santal and Santal caste religion name Saridharam. We are demand for according to the caste of religion Saridharam at 28 February 2025. Delapan Santal bhaya bang opekha kate abar delane to Saridharam sari ladhai Saridharam Santal hul dosar hul bon ehop keda biswa Saridharam प्रचारक और गवेषक टिकर हमरा पहटा सेन खन आर देला बनाय ऑल इंडिया सारिधरम कोर्ट कमिटी साहिज होते जहां दिल्ली रे सहा पड़ाव कना देला अंडा सनाम सांताड़ को ए भैया ओडा रे दुड़ुब कते सारिधरम दो बाय मामा जहै गिद्रे जहै आयोरेन गिद्रे माने जानम आयो ठेन बाय रागा
उनी गिद्रे दो जाना मायो तो हम बाय नामा उनका के अबवा अइदर अबो तबन अदय जंगा मान खान नो जहां को पे नेदा सारी धर्म दिल्ली चलो नो आले विश्व सारी धर्म सागाड़ गाड़ी तेहले अडक केदा नो को आपे नो को सनाम को आते आपे गड़ले खोजो कना और नो को जहां पे ओना दरे नुको दारे रुपे माराम बुरु लिव सेफ ट्री सेफ लाइफ सेफ माराम बुरु सेफ सारी धर्म गाছ लागान प्राण बाचान এটা হচ্ছে সাঁওতাল জাতির সারি ধর্ম এই বিশ্ব সারি ধর্ম প্রচারক গবেষক টিকারাম হেমব্রম গাছ লাগান প্রাণ বাঁচানোর ধর্ম সারি ধর্ম কোর্ট কলমের দাবিতে আগামী ইংরেজি 28/2/2025 তারিখ সারি ধর্ম দিল্লি চলো তো অলরাউন্ড মুভ রাউন্ড অলরাউন্ড হ্যাঁ ইংলিশ সাইড নয় কানা নোটা পেঞ্জেল দা বুঝা বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে 21তম বর্ষপতি আন্তর্জাতিক সারি ধর্ম চান্দুঙ্গা উহির মেলা যাহা নেসলে পারম কদা নেসকে বুঝা আর নেতা দেব কানা আগামী ইংরেজি 2025 সাল 25-26 ডিসেম্বর 22তম বর্ষপূর্তি বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে আমাদের বান্দাল সারিধর্ম কুবরাই গুরু ঠাকুর সেবাশ্রমের পরিচালনায় আগামী 22তম বর্ষপূর্তি আন্তর্জাতিক সারিধর্ম গুরু চান্দমগা উজার মেলা হবে। আমার সারিধর্মের গুরু হচ্ছেন परम पूजनीय सारी धर्म गुरु बा हपन मांडी तो मान खान ओ जहाँ पे नेलदा नुआ मेला लगी हो जहाँ पे जहाँ के सारी धर्म ए भैया साड़ी छाड़ा एड़े बनुआ जहाँ वाले सजाव कदा आगामी इंग्रेजी 28 तारीख 2025 सारी धर्म दिल्ली चलो लगे विश्व सारी धर्म प्रचारक गवेषक टीकर हम पाटा सेन खन सारी धर्म सागाड़ गाड़ी आतु आतु चला साथे भैया आपे ठेन ले खोजा शुद्ध 100 टाका पैसा साथे एखेन आले कुमड़ू दो बाले चला भैया कोकोले चला कना कोई तहन खान पे एमालिया कुसी मुर्जी बांग तहन खान भैया आलो पे एमालिया मेन खान देलाबन सांतार जेता जुदी आमा उपरुम दो सनाय मेखान देलाबन अब आगामी इंग्रेजी 28 फेब्रुआरी 2025 तो नय भैया विश्व सारी धर्म प्रचारक जहाँ 2023 सालना 29 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर 1 अक्टोबर विश्व सारी धर्म प्रचारक गवेषक टीकर हम पाटा सेन खन जहाँ पश्चिम बांगला पुरी जिला बांदान थाना सबर बाजार जहाँ विश्व सारी धर्म सम्मेलन हुई लेना बांदान सारी धर्म कुबराई गुरु ठाकुर सेवा शर्मा साहिज होते उनका के बांदान सारी धर्म कुबराई गुरु ठाकुर सेवा शर्मा साहिज होते आगामी 2 फेब्रुआरी 2025 तारीख ना सबर बाजार माननीय डॉक्टर सुबोध हांसदा ऑल इंडिया सारी धर्म कोर्ट कमिटिर कनभेनार एवं एसेका पश्चिमबंग एसेकारेन जेनारेल सेक्रेटारी मानतान डॉक्टर सुबोध हांसदा गंके नोडे बन मन साराव साका बन एमाया और उनी जीवन गड़ोया देला जहाँ 25 থেকে 17 থেকে 23 टी संगठन ते जहाँ सारी धर्म कोर्ट कमिटी बनाव कना ओना कोर्ट कमिटी होते सारी धर्म दिल्ली चलो बया को बांग अपेक्षा कते नय लाल मोहन मुर्मू गंके जे सारना खोरा सारी रे हे कना ए बया सारना धर्म कना सारी धर्म कना सनामा के धर्म कना नय जहाँ पे जेलेदा विश्व सारी धर्म प्रचारक गवेषक टीकर हम पाटा खन सारी धर्म दिल्ली चलो लगी ना विश्व दरबार रे नुआ गाड़ी आतु आतु दाणाना हाट बाजार रे दाणाना बया सानाम के गड़ पे तहेना और देला जुमी कते आ नुआ दारा नाते नाते नुआ दारे जहां रान को पे नेलाम दा नुआ दा पियो बुडिया संताल मेडिसिन नुआ है कना Honorable respected honorable person Paul Olaf Body no Santal medicine all kada this medicine book name is Santal medicine not other tribal people other human society so for I am declared proudly as a Santals and my religion name is Sari Dharam दिला भैया नौका के जहाँ रात 950 दारे नाड़ी मेना नो जहाँ को रान को पे नेलाम दा नो रान को आते जे प्राकृतिक चिकित्सा बन आट का भैया कोया किडनी डैमेज कना सुगार कना बन हाई प्रेसार कना बन ओकया जोरा कैंसर हुई कना ओकया ट्यूमर हुई कना विभिन्न रकम रोग जोरा कैंसर भैया नुआ बोई खन जे कोन चिकित्सा का कुआ से नुआ बांदान सारी धर्म कुबराई गुरु ठाकुर सेवा शर्म खन आपे कम दर पे नाम दा और नुआ सेवा पे नाम दा सारी धर्म सारी सेवा तो अच्छा आर मिटन कथि लेदा मिट पारसे मिट चिकी हरे उदुक ऑल चिकी मिट पारसे मिट चिकी ऑल चिकी मिट पारसे मिट चिकी हरे उदुक ऑल चिकी जत ताम धर्म ताम दहोय ताम जत ताम धर्म ताम दहोय ताम सारी धर्म द चेत कना संताल हपना मेट कना सारी धर्म द चेत कना संताल हपना मेट कना सारी धर्म द चेत कना संताल हपना मेट कना सारी धर्म द चेत कना संताल हपना मेट कना आर दड़ा लेते जीवी कना सारी धर्म द चेत कना संताल हपना जीवी कना सारी धर्म द चेत कना संताल हपना जीवी कना
জাতি তাম ধরম তাম দহই তাম দহই তাম জাতি তাম ধরম তাম দহই তাম দহই তাম মিত পারসে মিত চিকি ore ochki আচ্ছা নিনে নয় নয় যাহা কলে লই কেদা নিতো নয় সাপড়াওনা বিশ্ব সারদম প্রচারক আর গবেষক টিকরাম পাহটা সেন কোন নয় সারিধরম সাগাড় গাড়ি আর নয় যাহা পে যেন্দা নেচার ইজ বিউটি এন্ড বিউটি ইজ নেচার নয় নয় যাহা সারজম দারে নয় হে কানা নয় কানা ধরম গোসাই মারাং বুরু জাহের আয় আর মনে কো তুরুই কো আমাদের সাঁওতাল জাতির এই যে গাছ রূপী ভগবান মানে ধরম গোসা ধর্ম ঠাকুর মারাং বুরু জাহের আমাদের এই যে আমরা প্রত্যেকদিন পূজা করি এই শাল গাছ ঠাকুরকে সারিধরম সারজম দারে মারাং বুরু তো এই গাছকে আমরা দেবী জল দেই ধূপ ধুনা দেই তেল দিই খাবার দেই গাছ আমাদের বড় হচ্ছে আমাদের সাঁওতাল জাতির ঠাকুর মারাং বুরু জাহের মনে কতুরকে এরা বড় হচ্ছে আগামী দিন বিশ্বের আজকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমি সবাইকে আহ্বান করি গাছ লাগান প্রাণ বাঁচানোর ধর্ম হলো সারিধরম এখানে সারি ছাড়া এড়ে না এবং এই শাল গাছ থেকে যে ধুনা হয় আজকে বিশ্বের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা শাল গাছের ধুনা ব্যবহার করি এবং ধুনা থেকে যে ধূপ হয় সেটা আমরা প্রকৃতি সবাই ব্যবহার করছি আমাদের সাঁওতাল জাতির সারি ধর্মের মূল নীতি আর আদর্শ হলো নিজের আমাদের সাঁওতাল জাতির সারি ধর্মকে ধারণ করে সকল ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও সমমর্যাদা প্রদান করা কোনো ধর্মই ছোট নয় সব ধর্ম সমান সো ফর I am request you kindly supported to us demand for according to the caste of Santal religion name of Saridharam. তো নয় যাহা দ্বারা পে নাম কাদা আমাদের সাঁওতাল জাতির ঠাকুর আজকে বড় হয় এই যে আমরা খাবারটা দিই না আগামী দিন তাই গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান আজকে এমন কোনো বিশ্বের মানুষ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে আমরা গাছ ছাড়া বাঁচতে পারি না দেখুন গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় গাছ আমাদের শাল পাতা দেয় গাছ আমাদের ধুনা দেয় আজকের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই শাল গাছের ধুনা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি আই এম সাইন্টিফিক অ্যানালিসিস দিস রিলিজন সারিধরম সারি means truth there is no religion higher than truth all religion make up from the basis of truth but not false সমস্ত ধর্ম আজকে বিশ্বে যে ধর্ম যে নামে হোক না কেন সব ধর্ম সত্য এবং সত্যের উপর বেসিস করে ফুটাটাকে ধরেই কিন্তু আজকে সব ধর্ম নামকরণ হয়েছে সো ফর আই রিকোয়েস্ট ইউ কাইন্ডলি all kinds of human society supported to us and according to the demand for a Saridharam caste of Santal caste next dated on 28 February 2025 মান খান নয় বিশ্ব সারিধরম প্রচারক গবেষক টিকিরাম পাহটা সেন খন সারিধরম দিল্লি চলো না বিশ্ব সারিধরম সাগাড় গাড়ি তেহেন খলে অডক কেদা মান খান লাসাড় গে আপে চিতারে লাসাড় গে সারিধরম সারি মানা জোহার আর গড় গপড় তাহেন মা আর সান্তাড় লেখা কথা যদি জেত লেখা কথা বাঞ্চা খান বয়া দিলা 2025 সারনা 28 ফেব্রুয়ারি সারিধরম দিল্লি চলো মান খান আর অক্টোবং কলম কাতে দিলাবন সান্তাড় জাতি আবার সারিধরম সারি সান্তাল হুল দোসার হুল দেলা নোয়ার বন জুমিদ মা বয়া আডি রকম ধরম মেনা যত গে সারি কানা ওকা হাম বাং এড়িয়া দেলা সারি তো বন তাড়াম মা সারি কে বন জুমিদ মা সারি বন জুমিদ লেনখান সান্তাড় লেখা থেকে আবো সারি ধরম কোড বন জামা মান খান মুচিরা আর হ দহড়া গাড়তে লাসাড় গে সারি ধরম সারি মানব ঝাড়